Wan buta. To wanta na wanta. Mai kamo wata bale ma nasitu pada. Pasa butu. Pasar. और अली नबता में और जो अली नबता का ना वक्त जमाना हाँ वो अमी जमीन ने सारा फसल कोता वारता वो बाकी आप मारची सारी वो आधा माना बुता إذا سنة في سماء إذا كنا خبطك النماز بدم نبتا عشان كده بالكل نبتا إذا جاء مسجدي بتا جمعة روچات أمي ودا السلام علیکم گلراج شمار جگی آئے ہر دماغ وش شادان بات ہے سکتی سوری شما اجبار مگندات ہے انیلی آسمان جمر شما سر سائق بات شما وقت بہار انتخابات ہے گلراج مرچ ما روگانی دیات بلا ہیں بازارا کہ ہی بازار متا رتاب نگتا مرچ ما شما نے دیات بلا ہیں بازارا تا رتابی کرنے یہ مردمانہ جست پرس کرنے دیات درگتا شما نوکی نے اگر میں چینل سرات کا یا گاں یہ چینل ہے واسطہ نو کے سبسکرائب نہ کو تکڑا یہ سبسکرائب کرنا میں واسطہ یک ٹوئی دل بڈی او کمک کی شما چاراں بے ما شمارا ہدایات تارا پیش داراں یہ جنک کن میڈل لیا ایک ہمارا نوکے نا سیڑھی اسپتال سیڑھی نا سیول ڈسپینسری کیا گلراج یہ بوائز مڈل اسکول دیات ہے کہاں میں گا یہ نام اسی نام سے دیات ہے بازار ہے یک نہیں دیا علی اکبر علی اکبر بازار ہے بازار مختلف پا باقی او بازار نام مختلف نے اما مرد میں نامی زانک بھی دی انو تئی فیملی تو یہ جگہ نندیوشی اجی فیملی زائدے فیملی پلانی فیملی میں صحیح صحیح Isi namci ni sinu. واجہ شو دیات جن دے دیات ہیں تو دیات ہیں پورے دیات ہیں دیات ہیں اچھا گلراج ما شمارا ایک ما یہ ساری ایک مویلوں کی پیش داشتہ گا دیات ٹکر یہ بلکلاستی لوگ تا علی اکبر ہے تو کا گپہا تنا وتی یعنی میتا کو کمو خلاصہ بیان کرنا گانا دیات ہے بلے ان مرچ کے ما شمارے پیشدارگانو یہ پورا ہی دیات ہے یہ دیات ساریا یعنی اما کانچیں دیات تھا بوتا ہے دا جنگل ہے سیلا بابا دیکھ گپتا گا 1992 تا ٹوٹلی آبادی یعنی یاد کا امی دھماکات کا یہ ٹکے سر نشتا گا یہ ٹکے سر ساری ایچ زمین ایچ لوگ نبوتا یہ واج دیکھات کا ہوتی لوگوں نے بستا یہ واج دیکھ لوگوں نے بستا بعض مردمان چی بوتا شتا تربت و وادر و باقی تربت یا دماغستا کلاتو کو مینو ہمارے نشتگاں آباد بودتگاں بلے گیشتے رہیں لوگ آنگا ہستان دیاتے ایٹ کے سرا آبادا ایدے مردم سر کو روزگار زیادہ اچھے روزگار ہیں شانی ایدے روزگار مزدوری ہیں جا اکثر مزدوری کا نگانا مزدوری کا نگانا صحیح ہے چوشی مردم ہستے ایتے دیاتے تو کانو کے در ملک کا مردم نوجوان دبویا مسکت یا ہم ہستے بلے کم میں مسکت ہمیں بلے دبویا ہستے کم ہمیں دا مزدوری کا نگانا دار چنگا ہمیں سالی چیزی گوانڈی 5-10 سالی پسانا چیزی دیکھے مزدوری ہم مختلف ہیں
आओ ये कोर नु में लोगानी तो का बुना नु शोत गोरा कोर नु आमा यानी के लोग चीज इसको ले दगर वगैरह सब कुछ मेगी तबाह होता ना 1998 चिमा आपका 98 आपका 2007 यानी 98 आपका 2007 नु यानी मैं माच कदा मिशी मोल के दगर बलूची सिस्टम में सजा पारे होता आओ नु गिरदी जंगली पण आहेत ना बरे माटमा जमीन असता नु बोले जंगली कास पजारती ना का द्राज के बाबर मोचे बाबोरे ओ द्राज बाजे तू पतरत ना कने और नु ई जाके लोग उठ गए जा और बब्बोर आओ रमी साहब ಈ ಬಾದರ್ ಟೆಕ್ಕ ಈ ಬಾದರ್ ಕದಿ ಬಿಸಿ ಮುತ್ತಿ ಬಾದರ್ 98 जिंदा 3 मार्च 1998 से शम्बियरू सेलाबाद और मायाबाद माला देता पदायदा हफ्ता आओ ओ ये रोड में मतलब ये आगा से टोस बात के पैदल आओ गाड़ी मारी जरिए नहीं सब पैदल का गाड़ो इस तरह सरा ट्रैक्टर सरा आओ जागम नजदीक ना आदया चीदया था आठ मत के शम्मा गुडे ई जमीन खालिया लोग मुग नेस्ता इन्ना लोग नेस्ता एच नेस्ता ई रोचे मर्ची अन सटल जमीन नी आओ कसी कतुनिये तो का नहीं अन सटले शम्मा वो कतुनी बनाई तन्नु ना अन्नु इन्ना सरकार मार कतुनी नदा कतुनी मार नदा ते बले लस्ते लैंड म पियास्ते हां मैं जानी नहीं जाने ना हमेशा कतुनी अन्नु बनाई था आओ ये हमें सब आठमा 1998 बगैर अन्नु जा चिच्चो 2024 25-26 साल हमारा ना हमें सब शांगा में जमीन में गाना वही तो कोहने दयाते मर्द में जाओ हमार टेम ती पेत पीरो हम कोहने दयाते तो के पीरो दो समुद्र बुतगा पेदे जे पीरो के अमुदे बुतगा आओ हां आठ हिम्बा के तिपेत बुत्ता तो 4 साले बुत्ते के 5 साले बुत्ते के अब तो गुड़ा वानक जा बुत्ता इन्ना वान बुता तो वंता न वंता मां ये काम वाटा बले मां नसितो पड़ा पासा बुतयो पासा आओ चिच्च पास बुत्ता आठ ने मतलब घूम बुत्ता आप मां उस रखा मां चिच बुता बुता बा बाजार बुत्ता का वती वती बुतगा तकरीबन 20-30 बुत्ता ऐसा हम बुतगा तो इगुड़ा उम्र 8 में 6 साल बुत्ता 8 में तो ये पास घूम बुत्ता अरे उम्र बता मां इमेजी मां ऐसा ना मां उस रखे तो मां बुतगा 5 साल है आओ ये अंदर बुतगा आओ गुड़ा उदे मर्दम के दयाते मर्दम ने दुख बुत्ता 8 में ना शमे बाजारा गुड़ा मर्दम 8 में ती पते जी बुत्ता या के ती हम सायक मर्दम बुत्ता गुड़ा दयाते तो के निंदुक बुत्ता 8 में ना रोजगार ची बुत्ता 8 में रोजगार आखिर 8 में बुत्ता आप जिम्मे सर बुत्ता जिम्मे से मैं मास्टर मर्दम मेहनत करा भाई समझ गए आओ आवशी आठमा में बुतका जमीन जमीन आणि यानी के मैं पे तो पीर का कोता वार्ता मा तक के अभी 5-6 साल तक के छिया बुतका ना किस्त के शहरी कोता जमीन अंची वार्ता ना ई टीम भी मा बुतका माउती मच्छा गल्ला किस्त के शहरी कोता वार्ता चमात्रे बुत्ता तेजगी बुत्ता गल्लाई बुत्ता मच बुत्तगा हमें और सरा बुत्ता पानी बुत्तगा ई कोरजो सरा बुत्तगा में कोरजो है हां ऊर्जा से बड़ी से शुरू में कोरजो ना आपका में दया था पदा आदि में से दया था केशवतगा में रीकिनी चूटी जुई नौकोश की आदया तकेशवतगा मी कोरजो सरा बुत्तगा और बुता आटिमा माशाल्लाह और वक्त तो गमना हवा तक्का और आली नबता में कोरजो आली नबतगा ना वक्त जमाना हां ओ आम्ही जमीन सरा पासल कोता वार्ता ओ बाकी आ माराची सारी ओ आगा माना बुत्ता मस्का तो ची बुत्तगा भले मा संभाले था मैं पेत पीरु का मैं पीरु का कर मारा ओशना कम लगा से पेत जाय आठ में शोए मार्च बाद बुत्ता मार्च अंदाजा मार्च सात बाद बुत्तगा
हाँ पूरे देहात है मर्द में मच बुता ओ गल्ला बुता मिसाल आर यक के करा पास ओस्ते ये डोली चीज बुता पास हो हम बुता अरे केरा 30-40 पास आर यक मर्द में केरा बुता परचा के आप बुता ओ का बुता मी सब ना अन्नु की वर्ड चुशे मर्दम आस्ते हैं मिसाली ओश्तर या के 20 पासास चुशे तो बीसी पास आस्ते जो ये वर्ड मर्दम आस्ते दया तो का आमी दया तो का आस्ते जो हाँ 20-30 पास आर ये एदा नु कम अज कम कम तेरे मर्द में दही दाने की पास मनी के रास्ता जबरदस्त हाँ 20-30 पास आर ये के होती लोगे तो बच्चा बलूच बगैर माला नबी नु बलूच केरा माले माची आमी ऐसा बना अस्ताई नुवारी के केरा बोलते के पास हस्ते अनु Endanu ni anu yak dua. याको दो हाँ Au. What's the name? What's the name? Na damade. दाद मोहम्मद दाद मोहम्मद पिता नाम क्या है Paki. फकीर है Au. फकीर है Na nagua. नागमान है Roden. रोदेन है Au. Mai char posta banda zeni. 4 पुष्ट बाद नजान है Mana. फिते जय नवश्त का ये मस्त्री मसले से Ha, कि todo de tipo estudando todo dia. माँ का मोल Vai andar aí, vai. मैं कहते नाम मौलवी मोहम्मद हसन है Yeah. पदा हुसैनी साली नुआमी ऐसा वहाँ पता मन मनुष्य में बाजार है देते तकरीबन अंदाजा चिच्चो लोग बां क्या का ये टेके सारा निश्तगा आटे में गिश्तर बुत का अनु गिश्तर मन केला अनु गिश्तर ये अन्नु खैर आबादी गेशबू भले आटे में शुरुआत गेशबू तन लड्डे तन पदारी के गुंजाइशबू डन्ना शोता ना तकरीबन जानना को जा मिसाल मिसाल तौर पर शोता ओ मिसाली कलातक बेल्टा शोता गेबन बेल्टा शोता 1998 के अत का गोरा टूटली दया था ना पदा आहिस्ता आहिस्ता कम लड्डे था गेबना शोता ओ तौरबत एरिया हा शोता लड्डे था ना अरे के कम गुंजाइशबू ये मर्दम में चंद मर्दम अन्नु गुंजाइश बोले अक्सर मर्दम इधर गुंजाइश ना के उधर दे जागिया लोग जमीनी ना सब महंगा ये पता ना वजह ये मस्जिद तकरीबन तुम्हारा बोगश के मस्जिद तरह चिच्चो दे रहे हैं ये टेके सारा ये वजह तकरीबन मनी जैन शाहरुख का हाथ का 2008 जी आओ मनी जैन हाथ का ये मर्दों पेसरा हाथ का जी आओ ये नवादो हस्ता हाथ का जी आओ माय दात का 2008 मैं इसी बुनियाद एक होता जी आओ मैं मदरसे बुनियाद एक होता मदरसा पता रंदा तक में बुता इन ना मैं जो हाथ का हाँ मैं हाथ का ये बाजारे वाजा कमाशानी को मक्का चे मैं इसी बुनियाद एक होता जी आओ इधर हाफिज आलिम पैदा बुता जी ये इलाका अंचे इलाके बुता ये वाजा जायद उस्ता था लाके गवाही नहीं जी आओ इधर शाना पीछे मां में अपने हफ्ता की नमाज में अच्छा ना बुता शन करे बिल्कुल ना बुता इधर जाम मस्जिद बुता जुमाई रोचा अमी वड़ा ई उड़िया तो का या तो नमाज दे मर्ची हमें माहौले के हर मस्जिद तर 20 पीछे मां रसी जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इधर कार खिदमत सर ने वड़िया बुता पर रजाए खुदा बिल्कुल सर ये नहीं कि माँ या क्या रचा माली गिफ्ता या क्या रचा पैसा ही गिफ्ता जी आओ बल्कि वाजा जायद ये गप्पे गवाही दात का जी आओ वाजा जायद ये गप्पे गवाही कि माँ ये सहारा ये इलाका जनाजा वो मैं जनाजा जी आओ या कि साबित न कि मुझे निकाह ये मर्दों हमारे 5 रुपया गिफ्ता जबरदस्त निकाह ये हमारा 5 रुपया ये मर्दों गिफ्ता माँ ये मस्जिद दात के अच्छा नदाश्ता को हमारा 5 कलदार बिदा में तनका है बिल्कुल वो मन रब इसरा यकीन है अमिश्य बदौलत अल्लाह ताला हमारा नवाजता बिल्कुल शाम में आइए अलावा इधर हजारा मरीज के में चम ये नहीं के ये हमारा बिदा हाँ सारे जबरदस्त का जबरदस्त कि अल्लाह जरूर हमारा वजह ये खिदमत खल्क के अल्लाह ताला इसे बारगाह कबूल मंजूर बिका बिल्कुल इंसान मखलूक की खिदमत का अल्लाह की खिदमत का बिल्कुल सर उम्मीद करना तो समझते हो जा बिल्कुल सर अनु तकरीबन तिकरा चिच्चो गंडुबा के जीर तालीमा हाजिरी चेकनक लूटा अंदाज दाना माचूनिया कमो की जी आओ उस्ताद ने जो उसके अंदाजा 200 के करीब हाँ जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत बुआ Tudo está antigo, उस्ताद से आनी वादा बुआ ने हमरे ये चाह रहा सही सर सही porque जबरदस्त a Genoku, Machuku, जिन कुछ हल्ला लोग जी
صحیح سر زبردست شاعری کار سر شمار کنگا اللہ شمار گیشتر توفیق پیدا پاوتی دماغے کار کرنے کے واسطہ